কি কৰো ইতা ও খগেন গৰু আনবা কিটা যাবি আই উঠলা হবা হলে দেখো ইমান গলা হবা কি ভাড়া দিব লাগছি কোনো মানুহে আহা নাই ভাড়া লবা পইচাৰ পাতি লো আমাৰ অভাৱ হৈছে से तो नहीं चलेगा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा हमको मतलब हमें ओखमे मालूम होता है ना हमें हिंदी मालूम होता है क्या 500 500 से नहीं होगा क्यों हम ओखमे मालूम होता है ज्यादा देना पड़ेगा हम हिंदी मालूम होता है 100 देगा भित्ती उठा क्या सब देगा क्या लेवल लेता है बहुत लेवल देता है मार खाएगा नहीं खाएगा रुक तुमको हम हटाएगा कुकुरा चला हम ना पाएंगे 500 টাকা ভাড়া করতে পারে এবারে পে ও খগেন ও যাওরা হ্যালো খগেন আচ্ছা যাও গরু বিটা লই 500 টাকা তুলবা আজি সালা 500 টাকা দিবাগে হাও আধা দিবা পয়সা নাই আর ভাড়া ঘর 500 দিয়া পারিম আমি এই নরা না এই তো গডলা যাই ফেলে মুতল কবাত আসে 300 মান গডলা যা হাওড়া ধাল লইবি যাও গরু বিটা যাও